Bonjour madame, puis-je vous aider avec vos bagages? Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarle con su equipaje? Excusez-moi, où se trouve la gare routière s'il vous plaît? Disculpe, ¿dónde está la estación de autobuses, por favor? Je voudrais réserver une chambre avec vue sur mer pour 3 nuits. Me gustaría reservar una habitación con vista al mar para 3 noches. Pourriez-vous me montrer le chemin vers le musée du Louvre? ¿Podría mostrarme el camino hacia el Museo del Louvre? Combien coûte un billet aller simple pour Paris? ¿Cuánto cuesta un billete de ida para París? Je cherche une boutique qui vend des souvenirs traditionnels. Estoy buscando una tienda que venda recuerdos tradicionales. Avez-vous un plan de la ville à me prêter? ¿Tiene un mapa de la ciudad para prestarme? Je suis perdue, pourriez-vous m'indiquer le chemin vers l'hôtel Le Fleur? Estoy perdida, ¿podría indicarme el camino hacia el Hotel Le Fleur? Pourriez-vous me dire si cet autobus va au centre-ville? ¿Podría decirme si este autobús va al centro de la ciudad? Je voudrais commander une baguette et un croissant s'il vous plaît. Me gustaría pedir una baguette y un croissant, por favor. Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Je voudrais changer des euros en dollars américains. Me gustaría cambiar euros por dólares americanos. Pourriez-vous m'aider à porter cette valise? ¿Podría ayudarme a llevar esta maleta? Je suis allergique aux noix, pourriez-vous vérifier la composition de ce plat? Soy alérgica a las nueces, ¿podría verificar la composición de este plato? Quel est le meilleur moyen de se rendre à l'aéroport depuis ici? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al aeropuerto desde aquí? Je souhaiterais connaître les horaires des visites guidées. Me gustaría conocer los horarios de las visitas guiadas. Pourriez-vous appeler un taxi pour moi? ¿Podría llamar a un taxi por mí? Je suis ici en vacances depuis une semaine et je me sens merveilleusement bien. Estoy aquí de vacaciones desde hace una semana, y me siento maravillosamente bien. Pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne ce distributeur automatique? ¿Podría explicarme cómo funciona este cajero automático? Je voudrais acheter un timbre pour envoyer une carte postale. Me gustaría comprar un sello para enviar una postal. Où puis-je trouver un bureau de change? ¿Dónde puedo encontrar una casa de cambio? Je suis à la recherche d'un restaurant typique, où l'on peut déguster des spécialités locales. Estoy buscando un restaurante típico, donde pueda probar especialidades locales. Pourriez-vous me conseiller un bon vin rouge? ¿Podría recomendarme un buen vino tinto? Je voudrais savoir si le musée est ouvert aujourd'hui. Me gustaría saber si el museo está abierto hoy. Quel est le prix de ce souvenir? ¿Cuál es el precio de este recuerdo? Je suis intéressée par l'art impressionniste. Estoy interesada en el arte impresionista. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la cathédrale? ¿Podría indicarme el camino hacia la catedral? Je voudrais réserver une table pour 2 personnes ce soir. Me gustaría reservar una mesa para 2 personas esta noche. Est-ce qu'il y a du Wi-Fi gratuit dans cet hôtel? ¿Hay wifi gratis en este hotel? Je voudrais un plan détaillé de la région. Me gustaría un mapa detallado de la región. Bonjour, j'aimerais connaître les excursions disponibles depuis l'hôtel. Buenos días, me gustaría saber las excursiones disponibles desde el hotel. Excusez-moi, la toilette est où s'il vous plaît? Disculpe, ¿dónde está el baño, por favor? Je souhaiterais un café au lait et une pâtisserie. Me gustaría un café con leche y una pastelería. Pourriez-vous vérifier si mon vol est à l'heure? ¿Podría verificar si mi vuelo está a tiempo? Combien de temps faut-il pour aller au château en taxi?
¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al castillo en taxi? Je cherche une pharmacie ouverte tard le soir. Estoy buscando una farmacia que esté abierta hasta tarde. Avez-vous des brochures sur les attractions touristiques? ¿Tiene folletos sobre las atracciones turísticas? Je suis venu en France pour découvrir sa gastronomie. He venido a Francia para descubrir su gastronomía. Pourriez-vous me dire où se trouve le centre commercial le plus proche? ¿Podría decirme dónde está el centro comercial más cercano? Je voudrais acheter un sac à main en cuir. Me gustaría comprar un bolso de cuero. Est-ce que vous avez des chambres disponibles pour ce soir? ¿Tiene habitaciones disponibles para esta noche? Je voudrais une carte postale avec une vue panoramique. Me gustaría una postal, con vistas panorámicas. Où puis-je trouver un distributeur d'argent? ¿Dónde puedo encontrar un cajero automático? Je voudrais goûter à la cuisine locale. Me gustaría probar la cocina local. Pourriez-vous me recommander un bon coiffeur? ¿Podría recomendarme a un buen peluquero? Je voudrais savoir si le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Me gustaría saber si el museo es accesible para personas con movilidad reducida. Quel est le prix d'une heure de location de vélo? ¿Cuál es el precio de una hora de alquiler de bicicleta? Je suis passionnée par l'histoire de France. Soy apasionada por la historia de Francia. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la poste? ¿Podría indicarme el camino hacia la oficina de correos? Je voudrais réserver une excursion en bateau sur la Seine. Me gustaría reservar una excursión en barco por el Sena. Excusez-moi madame, auriez-vous le temps de m'aider? Disculpe señora, ¿tendría tiempo para ayudarme? Je cherche un guide touristique qui parle anglais. Estoy buscando una guía turística que hable inglés. J'aimerais commander une salade niçoise et un verre de vin blanc. Me gustaría pedir una ensalada niçoise y una copa de vino blanco. Est-ce que vous avez des informations sur les transports en commun? ¿Tiene información sobre el transporte público? Combien coûte un billet pour le spectacle de ce soir? ¿Cuánto cuesta una entrada para el espectáculo de esta noche? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des produits artisanaux. Estoy buscando una tienda que venda productos artesanales. Avez-vous une carte de la ville en anglais? ¿Tiene un mapa de la ciudad en inglés? Je suis venu admirer les magnifiques paysages français. He venido a admirar los magníficos paisajes franceses. Pourriez-vous me dire où se trouve la gare SNCF? ¿Podría decirme dónde está la estación de tren SNCF? Je voudrais acheter des chocolats pour offrir en cadeau. Me gustaría comprar chocolates para regalar. Bonjour madame, est-ce que vous avez de la place à votre table? Buenos días señora, ¿tienes sitio en su mesa? Pourriez-vous m'aider à trouver une bonne librairie près d'ici? ¿Podría ayudarme a encontrar una buena librería cerca de aquí? J'aimerais un verre d'eau gazeuse avec du citron. Quisiera un vaso de agua con gas y limón. Est-ce que vous avez des options végétariennes dans ce restaurant? ¿Tienen opciones vegetarianas en este restaurante? Combien coûte le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle? ¿Cuánto cuesta el trayecto en taxi hasta el aeropuerto Charles de Gaulle? Je voudrais acheter un guide touristique sur Paris. Me gustaría comprar una guía turística sobre París. Avez-vous des parapluies à louer? ¿Tiene paraguas para alquilar? Je suis fascinée par l'architecture française. Estoy fascinada por la arquitectura francesa. Pourriez-vous me dire comment aller à Versailles en train? ¿Podría decirme cómo ir a Versalles en tren?
Je voudrais commander une portion de frites et un hamburger. Me gustaría pedir una porción de papas fritas y una hamburguesa. Bonjour madame. Pourriez-vous me renseigner sur les musées gratuits? Buenos días, señora. ¿Podría informarme sobre los museos gratuitos? Excusez-moi, je cherche un bureau de location de voitures. Disculpe, busco una oficina de alquiler de coches. Je voudrais réserver une chambre avec balcon et vue sur la mer. Me gustaría reservar una habitación con balcón y vistas al mar. Pourriez-vous me montrer le chemin vers la Tour Eiffel? ¿Podría mostrarme el camino hacia la Torre Eiffel? Combien coûte un pass pour les transports en commun pendant une semaine? ¿Cuánto cuesta un pase para el transporte público durante una semana? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des parfums français. Estoy buscando una tienda que venda perfumes franceses. Avez-vous un plan de la ville avec les sites touristiques marqués? ¿Tiene un mapa de la ciudad con los sitios turísticos marcados? Je suis perdue, et j'ai besoin d'aide pour retrouver mon hôtel. Estoy perdida y necesito ayuda para encontrar mi hotel. Pourriez-vous me dire si cet autobus dessert le quartier latin? ¿Podría decirme si este autobús sirve al barrio latino? Je voudrais commander un croissant aux amandes et un café crème. Me gustaría pedir un croissant de almendras y un café con leche. Bonjour madame, je souhaiterais connaître le prix des billets pour le train à grande vitesse. Buenos días, señora. Me gustaría saber el precio de los billetes para el tren de alta velocidad. Excusez-moi, où puis-je trouver une agence de voyage? Disculpe, ¿dónde puedo encontrar una agencia de viajes? Je voudrais réserver une table pour 2 personnes avec vue sur le jardin. Me gustaría reservar una mesa para 2 personas con vistas al jardín. Pourriez-vous me conseiller un restaurant proposant des fruits de mer frais? ¿Podría recomendarme un restaurante que ofrezca mariscos frescos? Combien coûte le trajet en taxi jusqu'à la gare Montparnasse? ¿Cuánto cuesta el trayecto en taxi hasta la estación de Montparnasse? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des cartes postales originales. Estoy buscando una tienda que venda postales originales. Avez-vous un guide touristique en espagnol? ¿Tiene una guía turística en español? Je suis venu admirer les œuvres d'art du musée d'Orsay. He venido a admirar las obras de arte del Museo de Orsay. Pourriez-vous me dire où se trouve l'office de tourisme? ¿Podría decirme dónde está la oficina de turismo? Je voudrais acheter un souvenir pour ma famille. Me gustaría comprar un recuerdo para mi familia. Bonjour madame, pourriez-vous me dire si cet hôtel propose un service de navette? Buenos días, señora. ¿Podría decirme si este hotel ofrece servicio de transporte? Excusez-moi, où puis-je trouver une pharmacie ouverte le dimanche? Disculpe, ¿dónde puedo encontrar una farmacia abierta los domingos? Je voudrais réserver une chambre avec un lit double et la climatisation. Me gustaría reservar una habitación con cama doble y aire acondicionado. Pourriez-vous me conseiller une bonne pâtisserie pour déguster des macarons? ¿Podría recomendarme una buena pastelería para degustar macarrones? Combien coûte un billet aller-retour pour Lyon? ¿Cuánto cuesta un billete de ida y vuelta para León? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des vêtements de créateur. Estoy buscando una tienda que venda ropa de diseñador. Avez-vous un plan du métro? ¿Tiene un mapa del metro? Je suis venu en France pour apprendre la langue. He venido a Francia para aprender el idioma. Pourriez-vous me dire où se trouve le consulat de mon pays? ¿Podría decirme dónde está el consulado de mi país? Je voudrais commander une crêpe au chocolat et un jus d'orange. Me gustaría pedir una tortita de chocolate y un zumo de naranja.
Bonjour madame, pourrais-je avoir des renseignements sur les visites guidées en français? Buenos días, señora. ¿Podría tener información sobre las visitas guiadas en francés? Excusez-moi, je me suis égaré. Pourriez-vous m'indiquer la direction du Louvre? Disculpe, me he perdido. ¿Podría indicarme la dirección del Louvre? J'aimerais réserver une table pour ce soir à 20 heures. Me gustaría reservar una mesa para esta noche a las 8 de la tarde. Est-ce que vous avez un menu en anglais? ¿Tiene un menú en inglés? Quel est le prix du trajet en taxi jusqu'à l'aéroport Orly? ¿Cuál es el precio del viaje en taxi hasta el aeropuerto de Orly? Je cherche un magasin qui vend des produits locaux et artisanaux. Estoy buscando una tienda que venda productos locales y artesanales. Avez-vous une carte de la ville avec les stations de métro indiquées? ¿Tiene un mapa de la ciudad con las estaciones de metro indicadas? Je suis venu en France pour découvrir sa culture et son histoire. He venido a Francia para descubrir su cultura e historia. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la gare de Lyon? ¿Podría indicarme el camino hacia la estación de Lyon? Je voudrais acheter un bouquet de fleurs pour ma mère. Me gustaría comprar un ramo de flores para mi madre. Bonjour madame, j'ai besoin d'un renseignement concernant les horaires du bus numéro 42. Buenos días, señora. Necesito información sobre los horarios del autobús número 42. Excusez-moi, je suis nouvelle dans cette ville. Pourriez-vous me recommander un bon restaurant italien? Disculpe, soy nueva en esta ciudad. ¿Podría recomendarme un buen restaurante italiano? Je voudrais réserver une chambre avec vue sur le jardin et un lit king size. Me gustaría reservar una habitación con vistas al jardín y una cama tamaño king. Pourriez-vous me dire quel est le meilleur moyen de se rendre au musée Rodin? ¿Podría decirme cuál es la mejor manera de llegar al Museo Rodin? Combien coûte un billet pour assister à un match de football au Parc des Princes? ¿Cuánto cuesta una entrada para asistir a un partido de fútbol en el Parque de los Príncipes? Je cherche une boutique qui vend des souvenirs liés à la gastronomie française. Estoy buscando una tienda que venda recuerdos relacionados con la gastronomía francesa. Avez-vous un plan de la ville indiquant les monuments historiques? ¿Tiene un mapa de la ciudad indicando los monumentos históricos? Je suis venu en France pour améliorer mon français. He venido a Francia para mejorar mi francés. Pourriez-vous m'indiquer la direction du palais de Versailles? ¿Podría indicarme la dirección del Palacio de Versalles? Je voudrais acheter une carte SIM pour mon téléphone portable. Me gustaría comprar una tarjeta SIM para mi teléfono móvil. Bonjour madame, je cherche un endroit où louer un vélo pour la journée. Buenos días, señora. Busco un lugar donde alquilar una bicicleta por el día. Excusez-moi, pourriez-vous me dire si cet autobus va à Montmartre? Disculpe, ¿podría decirme si este autobús va a Montmartre? Je voudrais réserver une table pour 4 personnes près de la fenêtre. Me gustaría reservar una mesa para 4 personas cerca de la ventana. Pourriez-vous me recommander un bar à vin avec une bonne sélection de fromages? ¿Podría recomendarme un bar de vinos con una buena selección de quesos? Combien coûte le trajet en taxi jusqu'à la gare du Nord? ¿Cuánto cuesta el viaje en taxi hasta la Gare du Nord? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des produits de beauté naturelle. Estoy buscando una tienda que venda productos de belleza naturales. Avez-vous un guide touristique avec des informations sur les événements locaux? ¿Tiene una guía turística con información sobre los eventos locales? Je suis venu en France pour visiter les châteaux de la Loire. He venido a Francia para visitar los castillos del Loira. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers le musée Picasso? ¿Podría indicarme el camino hacia el Museo Picasso? Je voudrais acheter un sac à dos pour mes randonnées.
Me gustaría comprar una mochila para mis caminatas. Bonjour madame, j'ai besoin d'un plan de la ville avec les arrêts de bus. Buenos días, señora. Necesito un mapa de la ciudad con las paradas de autobús. Excusez-moi, je ne parle pas très bien français. Pourriez-vous parler plus lentement? Disculpe, no hablo muy bien francés. ¿Podría hablar más despacio? Je voudrais réserver une chambre avec un balcon et vue sur la piscine. Me gustaría reservar una habitación con balcón y vistas a la piscina. Pourriez-vous me conseiller un bon restaurant de fruits de mer à Marseille? ¿Podría recomendarme un buen restaurante de mariscos en Marsella? Combien coûte le trajet en taxi jusqu'à la place de la Concorde? ¿Cuánto cuesta el viaje en taxi hasta la Plaza de la Concordia? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des produits régionaux. Estoy buscando una tienda que venda productos regionales. Avez-vous un plan du métro avec les correspondances indiquées? ¿Tiene un plano del metro con las conexiones indicadas? Je suis venu en France pour découvrir ces vins prestigieux. He venido a Francia para descubrir sus vinos prestigiosos. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la cathédrale Notre-Dame? ¿Podría indicarme el camino hacia la Catedral de Notre-Dame? Je voudrais acheter un livre sur l'histoire de Paris. Me gustaría comprar un libro sobre la historia de París. Bonjour madame, auriez-vous une minute pour m'aider à trouver mon chemin? Buenos días, señora. ¿Tendría un minuto para ayudarme a encontrar mi camino? Excusez-moi, je suis perdu. Pourriez-vous me montrer sur la carte où nous sommes? Disculpe, estoy perdida. ¿Podría mostrarme en el mapa dónde estamos? Je souhaiterais une chambre pour 2 nuits, avec petit déjeuner inclus. Me gustaría una habitación para 2 noches con desayuno incluido. Pourriez-vous me recommander un bon restaurant typique dans ce quartier? ¿Podría recomendarme un buen restaurante típico en este barrio? Quel est le prix d'un billet aller simple pour Nice? ¿Cuál es el precio de un billete de ida para Niza? Je cherche une boutique qui vend des souvenirs originaux et faits à la main. Estoy buscando una tienda que venda recuerdos originales y hechos a mano. Avez-vous un plan de la ville avec les transports en commun indiqués? ¿Tiene un mapa de la ciudad con el transporte público indicado? Je suis venu en France pour profiter de sa gastronomie et de ses paysages. He venido a Francia para disfrutar de su gastronomía y sus paisajes. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la gare Saint-Lazare? ¿Podría indicarme el camino hacia la estación Saint-Lazare? Je voudrais acheter une carte postale pour envoyer à ma famille. Me gustaría comprar una postal para enviar a mi familia. Bonjour madame, j'ai besoin d'aide pour comprendre les horaires des trains. Buenos días, señora. Necesito ayuda para entender los horarios de los trenes. Excusez-moi, je suis nouvelle ici. Pourriez-vous me dire où se trouve le supermarché le plus proche? Disculpe, soy nueva aquí. ¿Podría decirme dónde está el supermercado más cercano? Je voudrais réserver une table pour ce soir à 8 heures. Me gustaría reservar una mesa para esta noche a las 8. Pourriez-vous me conseiller un bon musée d'art contemporain? ¿Podría recomendarme un buen museo de arte contemporáneo? Combien coûte le trajet en taxi jusqu'à la Tour Montparnasse? ¿Cuánto cuesta el viaje en taxi hasta la Torre Montparnasse? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des produits biologiques. Estoy buscando una tienda que venda productos orgánicos. Avez-vous un plan de la ville avec les principaux monuments indiqués? ¿Tiene un mapa de la ciudad con los principales monumentos indicados? Je suis venu en France pour assister à un festival de musique. He venido a Francia para asistir a un festival de música. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers le jardin du Luxembourg? ¿Podría indicarme el camino hacia el jardín de Luxemburgo? Je voudrais acheter un guide touristique sur la région Provence.
Me gustaría comprar una guía turística sobre la región Provenza. Bonjour madame, pourriez-vous me dire où se trouve l'arrêt de bus pour le centre-ville? Buenos días, señora. ¿Podría decirme dónde está la parada de autobús para el centro? Excusez-moi, je ne comprends pas. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Disculpe, no entiendo. ¿Podría repetir, por favor? Je voudrais réserver une chambre avec vue sur le jardin et un balcon privé. Me gustaría reservar una habitación con vistas al jardín y un balcón privado. Pourriez-vous me recommander un restaurant où je peux déguster des spécialités locales? ¿Podría recomendarme un restaurante donde pueda degustar especialidades locales? Quel est le prix d'un billet de train pour Marseille? ¿Cuál es el precio de un billete de tren para Marsella? Je cherche une boutique qui vend des vêtements vintage. Estoy buscando una tienda que venda ropa vintage. Avez-vous un plan du métro avec les lignes indiquées? ¿Tiene un plano del metro con las líneas indicadas? Je suis venu en France pour découvrir sa culture et son patrimoine. He venido a Francia para descubrir su cultura y su patrimonio. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers le musée d'Orsay? ¿Podría indicarme el camino hacia el Museo de Orsay? Je voudrais acheter un cadeau pour mon mari. Me gustaría comprar un regalo para mi marido. Bonjour madame, j'aimerais connaître les horaires d'ouverture de la cathédrale. Buenos días, señora. Me gustaría saber el horario de apertura de la catedral. Excusez-moi, je suis perdue. Pourriez-vous m'aider à trouver un taxi? Disculpe, estoy perdida. ¿Podría ayudarme a encontrar un taxi? Je voudrais réserver une chambre avec climatisation et accès Wi-Fi. Me gustaría reservar una habitación con aire acondicionado y acceso Wi-Fi. Pourriez-vous me conseiller un bon restaurant végétarien dans le quartier? ¿Podría recomendarme un buen restaurante vegetariano en el barrio? Combien coûte le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport de Beauvais? ¿Cuánto cuesta el viaje en taxi hasta el aeropuerto de Beauvais? Je suis à la recherche d'un magasin qui vend des produits régionaux et artisanaux. Estoy buscando una tienda que venda productos regionales y artesanales. Avez-vous un plan de la ville avec les attractions touristiques marquées? ¿Tiene un mapa de la ciudad con las atracciones turísticas marcadas? Je suis venu en France pour perfectionner mon niveau de français. He venido a Francia para perfeccionar mi nivel de francés. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la place Vendôme? ¿Podría indicarme el camino hacia la Plaza Vendôme? Je voudrais acheter une bouteille de vin rouge de Bordeaux. Me gustaría comprar una botella de vino tinto de Burdeos. Bonjour madame, je souhaiterais savoir si vous avez des chambres disponibles pour ce soir. Buenos días, señora. Me gustaría saber si tiene habitaciones disponibles para esta noche. Excusez-moi, où se trouve la gare Montparnasse? Disculpe, ¿dónde está la estación de Montparnasse? Je voudrais réserver une table pour 2 personnes à 20h30. Me gustaría reservar una mesa para 2 personas a las 8:30 de la tarde. Pourriez-vous me conseiller un bon café où je peux prendre le petit déjeuner? ¿Podría recomendarme un buen café donde pueda desayunar? Quel est le prix d'un billet aller-retour pour Lyon en train? ¿Cuál es el precio de un billete de ida y vuelta para Lyon en tren? Je cherche une boutique qui vend des parfums et des cosmétiques français. Estoy buscando una tienda que venda perfumes y cosméticos franceses. Avez-vous un plan de la ville avec les transports en commun indiqués? ¿Tiene un mapa de la ciudad con el transporte público indicado? Je suis venu en France pour découvrir sa gastronomie et ses vins. He venido a Francia para descubrir su gastronomía y sus vinos. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la place de l'Opéra? ¿Podría indicarme el camino hacia la Plaza de la Ópera? Je voudrais acheter une carte postale avec une vue sur la Tour Eiffel.
Me gustaría comprar una postal con vistas a la Torre Eiffel. Bonjour madame, j'ai besoin d'aide pour trouver un hôtel pas trop cher? Buenos días, señora. Necesito ayuda para encontrar un hotel que no sea demasiado caro. Excusez-moi, je suis perdu. Pourriez-vous me dire où est l'hôtel Le Bristol? Disculpe, estoy perdida. ¿Podría decirme dónde está el hotel Le Bristol? Je voudrais réserver une chambre avec un lit double et vue sur la mer. Me gustaría reservar una habitación con cama doble y vistas al mar. Pourriez-vous me conseiller un bon restaurant italien dans ce quartier? ¿Podría recomendarme un buen restaurante italiano en este barrio? Quel est le prix d'un billet aller simple pour Nice en train? ¿Cuál es el precio de un billete de ida para Niza en tren? Je cherche une boutique qui vend des souvenirs originaux et typiques. Estoy buscando una tienda que venda recuerdos originales y típicos. Avez-vous un plan de la ville avec les sites touristiques importants indiqués? ¿Tiene un mapa de la ciudad con los sitios turísticos importantes indicados? Je suis venu en France pour découvrir sa culture et son art. He venido a Francia para descubrir su cultura y su arte. Pourriez-vous m'indiquer le chemin vers le musée du Louvre? ¿Podría indicarme el camino hacia el Museo del Louvre? Je voudrais acheter un livre sur l'histoire de France. Me gustaría comprar un libro sobre la historia de Francia.